Mulia Bante Kanti Daro, ada yang Mulia Bante Kanti Daro Mahathera di Wihara Dhamadipa Arama Batu, Malang. Yang kedua ada Bapak Agus Susiadi Boro Blitar, Bapak Bambang Abdi Denpasar Bali, Bapak Chang Fung Chuen Surabaya pasca operasi lutut, Bapak Dayu Mas Aryani sakit punggung kaku seluruh tubuh kurus lemah, alamat Desa Sambangan, Kecamatan Buleleng, Bali. Bapak Heri Santoso, Jakarta Pusat. Bapak Indra Yudo Saputro, Jakarta. Bapak Irwan Santoso, Surabaya, sedang di ICU. Bapak Michael Del Cornelius, Kunga Rizin, alamat Tukat Mungga, Singaraja, Bali. Sakit di perut habis kecelakaan dan depresi. Bapak Mintarto Malang, kemudian ada Orin Galen Cornelius, depresi di USA, Bapak Panca Dharma Wonosobo, Romo Purna di Jakarta, Bapak Willy Teja Lesmana Bali, Bapak Yusuf Malang, Ibu Peng Suan Denpasar Bali, Ibu Catherine dari Cilebut Bogor, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Desak Ketut Sudiarti di Rumah Sakit Mangusada, Badung, Bali, Ibu Darmasari Adiwijaya Surabaya, Adiwidya Surabaya, Ibu Cinawarti Setia di Surabaya, Ibu Emilia Semarang, Ibu Go Siok Keng, Rumah Sakit Adi Husada Undaan D205, Ibu Hartati Supianto, Rumah Sakit Adi Husada Undaan D316, Ibu Helen Jakarta, sekarang sedang berobat di Sydney, Ibu Ida Sri Hagawan Wirapanci Krisna Jaya Ningrat, sakit stroke, alamat Desa Bungkulan, Buleleng, Bali. Ibu Kasem Malang, Ibu Ketut Mirani Kusuma Dewi, depresi, Singaraja, Bali. Ibu Ko Vivi Kurniawan, Surabaya. Ibu Li Kui Hua, Canggu, Bali. Ibu Lipnawati, 96 tahun, Pasuruan. Ibu Lindawati, Malang. Ibu Luh Putu Rustini Eka Wardani Denpasar, diabetes dan kaki lemah. Ibu Megawati Sugiarta Denpasar, Ibu Melinda Malang, Ibu Niketut Chandra Wiratmi, Ibu Noviana Surabaya, Ibu Nungki Cintiasari binti Muhammad Tarmuji Jakarta, sedang berobat di Penang, Malaysia, Ibu Nurmani Jakarta, Ibu Puspa Martani Chandra Bogor, Ibu Putu Weina Maharani, kanker tiroid, Desa Payangan, Gianyar. Kemudian ada Ibu Ratanawati, Klaten, Ibu Reh Francisca Dihan Kamcidodol, Ibu Siu Lien Tek, Tek Indah, Pasuruan. Kemudian ada Srianiati Malang, Ibu Sumi Dwi Setiawati umur 53 tahun, Pasuruan, Ibu Suryati Jakarta, Ibu Susurusli Jakarta, Ibu Sutiarti Riawan Jakarta, Ibu Tien Tien Bali, Ibu Choi Kiao Nyo atau Dewi Amiati, Bekasi, Ibu Violi Chandra, Jakarta, Ibu Waluyo, Surabaya, Ibu Yani Denpasar, Bali, Saudara Max Edward Naharto, Surabaya, Saudara Stephen Carwelo, Surabaya, Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa, kemudian ada Saudari Eli Yuliana, Jakarta, ada Saudari Endangwati Budi Santoso, Jerman, operasi payudara di Frankfurt 17 Maret 2026, Saudari Evelyn Bawani, Surabaya, Saudari Lisa Agnes Pratiwi, Denpasar, Bali, Saudari Shirley Lee, Jakarta Utara, Saudara Trimino Putih saat ini dirawat di RS Cucipik, Jakarta, Saudari Angelin Surabaya sedang opname karena demam berdarah, Saudari Erlina sedang dirawat di National Hospital Surabaya. Saudari Wen Xiuchin Surabaya. Adik Brian Alvero Jusianto Jakarta.
dan anak Felicia Angela Hartanto, Manado. Itulah nama-nama yang sedang sakit. Semoga dengan pembacaan parita pada malam hari ini yang akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante Ciradamo Mahatera mengondisikan mereka lekas sembuh. Marilah selanjutnya kita awali dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno bhagavato sāvaka sangho Sanghang Namami. Sangham namami Yamam hako mayang bhagawantang saranang gata. Yono bhagawa sataha. Yassa camayang bhagavato dhammang rojema. Imehi sakkarehi tang bhagawantang sasadahammang sasa wakasanghang abhipujayama. Selanjutnya, marilah kita memperbaharui sila dengan membacakan Pancasila Aradhana. Silakan dibuka halaman 27. Okasa ahang bhante tisarane nasadhing Pancasila dhammang yajami anugahang katwa silang dethame bhante. Dutiyampi okasa ahang bhante tisarane nasaddhing Pancasila dhammang yajami anugahang katwa silang dedhame bhante. Tatiyampi okasa ahang bhante tisarane nasaddhing Pancasila dhammang yajami anugahang katwa silang dedhame bhante. Yamahang wadamitang wadita Amabhante. namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato
sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanggang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanggang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tisarana kemanang paripunang. Amaphante. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu micacara Weramani Sikapadang Samadhyami. Kamesu miccācara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami. Musawada
Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Surameraya Majapahmadhatthana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Surameraya Majapahmadhatthana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Ikmani Pantasikapadani Silena Sukating Yanti Silena Boga Sampada Silena Niputing Yanti Tasma Silang Wiso Daye. Amapante Sadhu Sadhu Sadhu. Kami mohon kepada Bante untuk memimpin pembacaan parita kesembuhan. Kepada Bante kami persilakan. Ya, kita buka halaman 73. Handamayang namakara sidigatayo karomakse yo cakuma mohala pakato samangwa udo sukato wimuto marasa pasa winimo cayanto pape sikemang janatang wineyang budang waratang sirasana mami lokasa katanca winayakanca tante jasate jaya sidihotu sabantaraya ca winasamintu damo dajoyo wiyatasa satu dasesi lokasa wisudi makang winyaniko dhamma darasa dari santawahu santikaro sucino dhammang waratang sirasana mami moha padalang upasanta dahang tante jasate jaya sidihotu sabantaraya ca winasa mintu sadamasena sugata nukoyo lokasa papupa kilesa cita santo sayang sandinio jagoca swakata damang waratang karoti sanghang waratang sirasa namakmi Buddha nubudang sama sila titing tante jasate jaya sidihutu sabantaraya ca winasaminto nati me saranang anyang budo me saranang warang
etenasa jawacina sotite hotu sapada nati me saranang anyang damu me saranang warang etenasa jawacina sotite hotu sapada nati me saranang anyang sanghume saranang warang etenasa jawacina sotites tusabada Andama yang maha karuniko nato dikatayo Bak nama si maha karuniko nato atayasa sang pure tua parami sapa pato sambodimo tamang etena saja wacina utusapu padawa maha karuniko nato hitaya sapa paninang pure tua parami sapa pato sambodimo tamang etena saja wacina mahotu sapu padawa maha karuniko nato sukaya sapa paninang pure tua parami sapa pato sambodi mutamang etena saja wacina mahotu sapu padawa namo karataka katayu banama si namo arahato sama sambuddhasa mahisino namo utama dhammasa swakata sew tenida namo mahasangasapi wisuda sila ditino namo umatya dasaratanataya sasadukang namo omakati tasa watutaya sapi namo karapapawina wikatantu padawa namo karanupawina suwati hutu sapada namo karasatecina widimbiumi tejaya. Halaman 88. Kandamayang karania mita sutang panama si karania mata kusalina yatang satang padang abisa meja sako ujuja suhujuja suaco caca mudu anatimani santu sakoca subaroja apa kicoca salauka wuti santi drioca pakoca apa kapo ulesu ananu kido naca kudang sama cari kinci yena winyu pare upawadiung sukino wa kemin otu sapi sata pawantu sukitata ye keci panaputati tasawa tawarawa anawasesa digawa yema tawa majimarasaka anukatula ditawa yeca adita yeca dure santi awi dure butawa sambawe siwa sapi sata wantu sukitata naparo para upeta nati manyeta katan cinang kanci biaro sana padikasanya nanya manyasa kami cea mata yatania putang ayusa eka putaman laki ewampi sapa putesu mana sambawai aparimanang metan sapa lokasning mana sambawai parimanang udang adoca dirianca asam batang awirang sampatang titan carang nisinowa saya noa yawatasa kata mido etang sating aditea Brahma metang
tarang idam mau ditinca anupagama silawa dasane nasampan kame suwinea kidang nahi jatuh kepasyang punare ti Andamayang kanda paritang karoma se wirupakehi memetang metang eratahi me tapya putehi memetang metang kanhaku tamakehica apadakehi memetang metang dipadakehi me catu padehi memetang metang pahu padehi me mamang apadaku imsing mamang himsi dipadaku mamang catu padu himsi mamang himsi pahu padu sapi sata sapi pana sapi buta kewala sapi badrani pasantu makin cipapa magama apa mano budu apa mano dambu apa mano sanggu pamanawantan siri sampani ayu wicika catapat unana bisara bumusika kata meraka kata me parita patika mantu putani soang namo bhagavato namo satanang sama sam budanang anda mayang wataka paritang kat barnama se ati loke sila gulu sacang soceanudaya tena sacena kaami saca kirya manutarang awacitwa dhamma balang saritwa bubake cine saca balama wasaya saca kirya makasaang santi paka apatana santi pada awancana mata pita nikanta jata widapati kama saha sace katema yang maha pajalutuki wajesi solasi udakang patwayata siki sace name samonati esame saca paramiti Andamayang Buddha Nusatinayang Karomasi iti piso bhagawa araang sama sambudo wicacara nasampakno sukato lokawidu anutaro pulisa dhammasa rati sata dewa manusanang buddho bhagawa te Andamayang Dhammanusatinayang karoma se swakato bhagawata dhammo santi diko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditabo winyuhiti Andamayang sangha nusatinayang karoma se supati Bhagavato Sawaka Sangho Uju Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyaya Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Sami Cipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Caktari Purisa Yugani Atta Purisa Pukala Esa Bhagavato Sawaka Sangho A Uneyo Pa Uneyo Dakineyo Anjali Karaneo Anu Tarang Punya Ketang Loka Sati Andamayang Anggulimala paritang karomase ya tohang bagini aryaya jatia jato nabi janami sancica panang jiwitawuro peta tena sacena sotite utu sotika basa Andamayang pujangga paritang karomase bujanggo sati sangkato dhamanang
wicayo tata wirya piti pasadi bujangga tata pare samadupeka bujangga satete sabada sina munina samadakata bawita bahulikata samwatati abinyaya nibanaya capuria etena saca wajina sotite utusabada ekasming samayenato mokalananca kasapang gilane dukite diswa bujangge satade sayi teca tang abina ditwa roga muci sungtangkani etena saca wajina sotite utusabada ekada damara jabi gilanyina pipilito tunda terenya tanyewa bana petuana sadalang samo ditwaca abada tamha utasitanaso etena saca wajena sotite hutu sabada pahina teca abada tina nabi mahisina magahata kilesawa patanupati damatang etena saca wajena sotite hutu sabada Handamayang atanatia paritang karomase wipasisana matu cakumata susimato siki sapina matu sababutanu kampino wesa busana matu nahataka satapasino namatu kakusandasa marasena pamadino kona gamanasa tu Brahmana sausimato kasapasana matu wipamutasa sabadi angira sasanam sakya putasa sirimato yo imang mamade sesi sabaduka panudanang ye capini putaloke yata putawi pasisung tejana apisuna mahantawita sarada itang dewa manusanang yang nama santiko tamang wijacara nasampatang mahantang wita saradang wijacara nasampana budang wandama kotamanti Handamayang abaya paritang karoma se yandu nimitang awamanggalanca yo camanapo sakunasa satu papa kahudu supinang akantang Buddha nupawina winasa mintu yandu nimitang awamanggalanca yo camanapo sakunasa satu papa kahudu supinang akantang Dhaman wina wina samentu yandu nimitang wamanggalanca yo camanapo sakuna sasadu papa gahudu supinang akantang sangga pawina wina samentu Andamayang dajaga paritang karomase aranyi rukamulewa sunyagarewa pikawo anusaretwa sambudang bayang tumhaka nosia noce budang sareyata loka citang sarasabang atta damang sareyata nianikang sudesitang noce damang sareyata nianikang sudesitang atta sanghang sareyata punya ketang anutarang ewa budang sarapranang damang sanghanca pikawo bayang wa lomahangsu nahi satiti Handamayang mura paritang karuma se ude tayan cakuma eka raja hari sawano patawi pabaso
tatang nama sami hari sawanang patawi papasang tayan cak utarimu ye brahmane wedaku sabadami teme namo teme ayantu namantu budanang namantu budia namo wimutanang namo wimutia imangso paritang katwa muru carati esana apetaya cakuma ikaraja hari sawano etawi papaso tang tang nama sami hari sawanang pata piwapasang taya jaku ye brahmana wedaku sabadami teme namo teme palayantu namantu budanang namantu budia namo wimutamang mo wimutia imangso paritang katwa muro wasa kapayayiti amdamayang diwata uyujana katayu banamaksi duka pata cani duka baya pata cani baya soka pata cani soka utu sapi pipani no etawata caambehi sambatang punya sambatang sabarab tantu sabat sampati siria dan lang datantu sadaya silang rakatu sabada bawana pirata utu kacantu dewata kata sapi buddha balapata pacekak nanca yang balang arahan tananca rakang badamisa basu anda mayang sakatwa digatayu banamakse sakatwa budara tanang osatang utamang warang itang dewa manusanang Buddha tejina sutina nasa tupadawa sapi duka pasamintute sakatwa damaratanang osatang utamang warang Jena sotina nasa tupadawa sapi baya upasamintute sakatwa sangharatanang osatang utamang warang ahunea pahunea sanghate jena sotina nasa tupadawa sapi roga pasamintute andamayang Mahajaya Manggala Katayu Pak Nama Se Yang Kinci Ratanang Loke Wijati Wida Putu Ratanang Buddha Samanati Tasma Soti Bawan Pute Yang Kinci Tanang Loke Wijati Wida Putu Ratanang Damang Samanati Tasma Soti Bawan Pute yang kinci ratanang loke wijati wiwida putu ratanang sangha samanati tasma suti bawan tute tanda mayang aga pasa dasuta gata banamaksi aga toe pasananang agang damang wijanatang aki budi pasananang dakine anutari aki dami pasananang wirakupa sami suke aki sanghi pasananang punyakete anutari akas mingdana dadantang akang punyang pawadati akang ayu ca wanuca yaso kiti sukang balang akang dhamma sama itu dewa buto manusoa aga pato pamodati ti anda mayang cula manggala
gatayu kawala gatayu banamase saba Buddha nupawena saba Dhamma nupawena saba Sangha nupawena Buddha ratanang Dhamma ratanang Sangha ratanang tinang ratanang anupawena catura siti sahasa dhamma kanda nupawena pitakataya nupawena jina sawaka nupawena sapite roga sapite baya sapite antaraya sapite upadawa sapite dunimita sapite awamanggala winasatu ayu wadako dana wadako siri wadako bala wadako wana badako suka wadako hotu sabada duka roga bayawira soka satu cupadawa aneka antara yapi wina satu asesasa jaya sidi danang lapang Siri Ayuja Wanoja Bukang Wudi Jaya Sawa Satawa Sasa Ayuja Jiwa Sidi Bawantute Bawatu Sapa Manggalang Rakantu Sapa Dewata Sapa Buddha Nupawena Sada Soti Bawantute Bawatu Sapa Manggalang Rakantu Sapa Dewata Sabadama Pawena Sada Soti Bawantute Bawatu Sapa Manggalang Rakantu Saba Dewata Saba Sangha Nupawena Sada Soti Bawantute. Sadu, sadu, sadu. Ya, mari kita sejenak melakukan meditasi. Meditasi kita lakukan.
Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Sapi sata bawantu wisata. Semoga selalu hidup bahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Berikutnya, kami mohon kepada Yang Mulia Bante Ciradhammo Mahathera untuk memberikan anusasana. Kepada Bante, kami persilakan. Ya, Sang Buddha berkali-kali telah menerangkan kepada kita ada tiga hal yang tidak bisa kita tolak. Yang pertama, kita mengalami usia tua. Kita tidak mampu menghindari usia tua. Yang kedua, sakit. Kita wajar menyandang penyakit, kita tidak mampu menghindari penyakit, baik itu kecil maupun besar. Dan akhirnya kematian. Kita tidak mampu meninggalkan kematian, kecuali kita sudah mencapai tingkatan arahat. Itulah yang harus kita kerap kali renungkan. Dengan demikian, kalau Anda tiap kali merenungkan, saat tiga hal itu salah satu datang, Anda sudah siap diri. Dengan demikian, tidak terkejut atau kaget, dan batin Anda akan menjadi tenang. Bahkan saat Anda ditinggal pergi oleh orang-orang yang Anda cintai, Anda pun juga tidak akan menjadi sedih. Itulah pesan penting dari Sang Buddha. Satu, kita pasti mengalami usia tua. Dua, kita pasti mengalami sakit. Dan akhirnya kita pasti meninggal. Tiga hal itu tidak bisa kita tolak dan harus kita alami. Kalau Anda sekalian tiap hari merenungkan itu, saat salah satu dari tiga hal itu tiba, Anda sudah siap dan tenang. Itulah ajaran yang Sang Buddha. Karena itu harap diingat-ingat dan direnungkan setiap hari, setiap saat, apa yang disebut pacawekana. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari sakit. Aku wajar mengalami kematian. Dan aku takkan mampu menghindari kematian. Demikian juga yang saat ini Anda sedang sakit, berarti Anda harus menyadari itu. Dengan demikian, boleh sakit fisik, tapi sakit mental jangan terjadi pada Anda. Akhirnya saya ucapkan, Sabi Sata Bawantu Sutata, semoga selalu hidup berbahagia, dan yang sakit semoga cepat-cepat sembuh. Sadu. Hanumudana kepada Yang Mulia Bante atas anusasana yang diberikan. Semoga dapat membuat kita semakin maju dalam Buddha Dhamma. Selanjutnya, mungkin ada pesan singkat dari Suhu Kasin. Kepada Suhu kami persilakan.
Yang kami muliakan Bante Cira Dhammo Mahatera, yang saya hormati para Romo Ramani, serta saudara-saudara kita dimanapun malam ini berada, bersama-sama hari ini kita bisa saling berjumpa. Terimalah kasih saya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa, hari ini adalah 21 April. Sungguh luar biasa karena kita merayakan Hari Ibu Kartini, perjuangan seorang ibu. Maka malam ini kita berkumpul secara online, offline, semuanya berbahagia. Suatu kesempatan baik untuk saudara-saudara kita yang fisiknya kurang sehat. Tentu dengan parita suta maupun gata yang dibawakan oleh Yang Mulia Bante Cira Dhammo Mahatera bisa merupakan suatu imunisasi bagi kesehatan kita semua. Semoga Sakti Ratana Buddha Dhamma dan Sangha selalu melindungi kita. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana atas pesan singkat yang disampaikan oleh Suhu Kasin. Berikutnya ada sedikit pengumuman. Hari Selasa tanggal 28 April minggu depan, baca parita bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit dipimpin oleh Yang Mulia Bante Abhaya Waso. Bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sedang sakit, bisa menghubungi HP Romo Edi Supriyono, Ramani Hili, dan HP Wihara. Selanjutnya, apabila nama-nama yang sakit sudah sembuh atau tidak perlu dibacakan parita, mohon kami dihubungi kembali supaya nama-nama tersebut dapat kami hapus atau kami coret. Selanjutnya, setelah memohon sila, membacakan parita, bermeditasi dan mendengarkan anusasana, marilah kita membacakan parita patidana. Untuk itu, kami mohon kepada Yang Mulia Bante Cira Dhammo Mahatera untuk memimpin pembacaan parita patidana. Anda mayang patidana dinang karoma se punya sidani katasa yana yani kata nime te sanca bagino untuk satanata pamanaka ye piya kunawataja mayang mata pitadayu ditami capya ditawa Ani maca tawirino santa titanti lokasming te pumaca tuyonika paceka catuwo kara samsaranta bawa bawi nyatang ye pati daname anumodantu te sayang ye cimang napa nanti dewa te sang niwedayung maya dinana punyana anumuda etuna sapi sata sada huntu awira suka jiwino kema padanca papuntu te sasa si jatang subah. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, Bapak Ibu, marilah kita tutup pembacaan parita pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Silakan dibuka halaman 23. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi.
Iwademi. Swakhato bhagavata dhammo dhammang namasami. Namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Sebelum Bante meninggalkan ruangan Dhammasala, marilah kita mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Bante dengan saya mengucapkan okasa, diikuti dengan Wandami Bante. Okasa. Wandami Bante. Abiwadana silesa nicang uda pacayino cataro damawadanti ayuwakno sukang balang. Semoga Anda sekalian sehat-sehat dan bahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Demikianlah acara pada malam hari ini. Anumodana Terima Bante, kasih selamat malam. kepada para umat yang telah bersama-sama membacakan parita kesembuhan, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara online. Akhir kata, Namo Buddhaya Suki Hontu. Namo Buddhaya Suki Hotu. Namo Buddhaya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam. Suara Cide itu. Iya.